Hello everyone. I'm going to discuss Mathematics 9, Lesson 1, 2, and 3. So let's have a review. Kung saan man pagkuha sa root. For example, x squared minus 3x minus 4. Unsa day ang root? Ang root is ang value sa x nga masatisfy niya nga kining equation equal to 0. Unsa may value sa x nga masatisfy niya nga 0? So muna ato ang kuha karon ang roots. So naay lain-lahi pagkuha sa roots. Naay factoring, completing the square, o magamit ka og quadratic equation o quadratic formula. So first, adto ta sa factoring. So sa pag-factor sa kini ang equation. For example, kanang equation. So kung pila ni diri ang iyahang degree, kung ang degree niya 2, so it means na kay duha ka x. Sunod nimo tan-awon ang kini. Negative man ni siya. Kung negative na siya, buot pasabot, negative o positive. Sunod nimo tan-awon ang kini sa tunga. Unsa man tong duha ka number nga kung ang product nila kay negative 4. Unya ang ilahang since kay negative positive man na sila, so imong i-minus. Nga ang duha ka number kung imong i-minus, ang answer kay negative 3. So unsa man? So 4 times 1. So kung 4 times 1, negative 4 times 1 equals negative 4. So kung positive 4 times negative 1 equals negative 4. Negative 4 times 1 equals negative 4. Negative 1 times 4 equals negative 4 gihapon. So asa may kuhaon nato anak, kini ba or kini? So tanaw na po din mo diri, kung negative 3 ang result, so it means kini. Kay kuan man siya, negative 4, di ba kay i-minus nimo? Kung opposite sign, so pila man answer diri? Negative 4 plus 1 equals negative 3. So kini di ang imong ibutang. So negative 4 din na ug positive 1 equals 0. So padayon ta ani diri. Negative 4 x positive 1 equals 0. So bahino nimo na x minus 4 equals 0, x plus 1 equals 0. So apply ang imuhang kuan additive inverse or i-transfer nimo diri sa pikas ang negative 4, so mahimo na siyang positive 4. Diri pod mahimo na og negative 1. So mo na ni imuhang mga roots, x sub 1, x sub 2. Mo na ni imong mga roots. So x sub 1 kini, x sub 2 kini. Kung imo nang ibutang diri for example, x squared minus 3x minus 4 was 0. Kung 4 taraw ang x, so 4 squared minus 3, 4 minus 4 equals 0. 4 times 4, 16 minus 12 minus 4 equals 0. So kini 16 man na, 16 minus 16 equals 0. So it means kining 4 di is root ani nga equation. So kining negative 1 na pod. Negative 1 squared minus 3 negative 1
minus 4 equals 0. So, negative 1 times negative 1. Since negative, negative, positive. 1, negative, negative, positive. 3, minus 4 equals 0. So, 1 plus 3, 4. Minus 4 equals 0. 0 equals 0. So, since nag-satisfy siya, so, kining x sub 2 equals to 1. X sub 1 equals to 4. Kining negative 1 ug 4 is root ani nga equation. Roots. So, muna ang ihang factoring. So, mato ta sa kuan. Completing the square. Completing the square. Di ba natay a squared, x squared plus bx plus c equals 0. Or natay ax squared plus bx equals c. So, kung mag-completing the square, di ba na ay sa formula x squared plus bx plus b 2a squared equals c plus b 2a squared. Kung unsa to imong ibutang diri, mo po imong ibutang diri. So let's have an example. Katong gihapong example ganina, 2 minus 4 minus 3x minus 4 equals 0. So kini nga example imo pangitaon natong roots gamit ang completing the square. So completing the square atong pangitaon o ang gamiton natay x squared minus 3x equals, di ba morning c? Pwede nato na ibutang dira. So since negative man na siya, pag transfer nato mahimo na og positive. So muna ni atong b, negative 3 x squared minus 3x plus negative, ang b nato kay negative 3 over 2 times 1. Kay ang a kay 1 man na may 1 na diri. Or para dili ka maglisod, imo sang i-form nga dapat 1 ang mabutang diri. It's either divide nimo kung unsay number diri. So equals 4 plus, di ba kung unsay imong i-add diri, mo pwede mo hang i-add diri. Times 1 squared na siya tuod, squared. So na kay x minus 3 x plus na siya kay ano, duha man ka negative, negative times negative positive. So na kay 3 over 2 squared equals 4 plus 3 over 2 squared. So squared ni siya x squared minus, since kay negative man diri siya, since negative man na siya diri kini negative, so negative man diri kay positive man diri so it means negative times negative positive. So tanan negative 3 2 squared equals 4 plus 9 over 4 or x minus 3 squared. Ang sa LCD ani 4, di ba? 4 divided by 4 divided by 1, may 1 dara. 4 times 4 16 plus 4 divided by 4 1 times 9 is 9. So na kay 25 over 4.
So diri apod x squared. So since kay squared man na, multiply na to both side. Butangan na to og square root. Square root. So kung square root na siya, makancel na. So na kay x minus 3 over 2. Square root of 25, di ba 5? Square root of 4, di ba 2? So na kay x equals 5 minus 2. Kini i-transfer nimo sa pikas, may mo ng positive 3 over 2. So unsa may answer ana? Di ba kay kuan ni siya kanang radical, so it means na ay positive, negative. So it means na ni positive, negative. So unahon na tong positive. Unahon tong positive diri sa taas, diri. X sub 1, unahon tong positive, 5 over 2 plus 3 over 2. Since kay the same man sila denominator, di na nimo kuha og LCD. Kaya ilang LCD 2. So 2 times 2. 2 divided by 2, 1 times 5, 5 lang gihapon. 5 plus 3 equals. Pwede ra nimo na sila ingana ha, basta same ang ilahang denominator. So mong LCD nila kay 2 man. So na kay 8 over 2. So na kay x sub 1. X sub 1 equals 4. So nakuha nato ditong diri a. So next, x sub 2. Negative 5 over 2 plus 3 over 2. Same lang gihapon, same mag denominator. So imo rang kapihon ang sa taas. Plus 3. So na kay negative 5 plus 3 equals negative 2 over 2. Negative divided by positive, di ba? Negative. 2 divided by 2, 1. So ang imong x sub 2 is negative 1.